Laing disgrasya na usab ang natala sa Traffic Enforcement Unit nga gikalimbigitan sa motor ug hatchback sa Davao City Coastal Road. Nahitabo ang insidente pasado alas 9 Martes sa buntag, Pebrero 25, 2025. Sa report sa Traffic Enforcement Unit, na ilang driver's hatchback nga si Rio Ungab, 59 anyos, residente sa San Juan Village, Agdao, samtang driver sa motor na ilang nga si Gwen Giotina, 36 anyos, residente sa Mangagoy, Bislig City, ug angkas nga si Rizal Amatos, 26 anyos, nga residente ning syudad. Migula sa investigasyon, naglawig ang motor gikan sa Talomo Junction padulong sa Punta Dumalag intersection. Apan pag-abot sa lugar nga nahitabuan, mibangga kini sa nakaparadang hatchback sa tulay gumikan adunay gisusi sa makina ang driver niini. Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang driver sa motor ug angkas niini sa road pavement. Hinungdan nga nakaangkon kini og masamad ug bunog sa lawas. Dali usab kini nga gidala sa SPMC alang sa medikasyon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gib Maing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.